Nakakakaba siya, nakakatakot siya, pero ang sarap manood. Tumataas yung adrenaline ko kasi. Ay, so ito isa, True Horror Story Overslept naman. So ito na yung last game. Oh, grabe naman yun. Uy, alam mo. Sabi, ayan, alas 7 na. Nagtitipid sila sa kuryente kaya lagi patay yung ilaw eh. Gabi na pala. Nagutom si ate. Naku po! Puta, huwag mong papatay yung ilaw. Ayoko nang ganun. Ba, True Horror Stories isa. Wala bang boss rin na dyan? Wala naman pala na Are reliable, 5G efficient, and effective. Naku, inantok. Ito na, humanda na kayo. Inantok na. They're giving you clear financial breakdowns and keeping you informed on Nako. timelines for a worry-free experience. Nakaw. And ensure as well. Yemas ka. Nagising na si ate. Lambat pula ni Krep. Tapos na pinapanood niya. Sito. Leave it at the doorstep! Leave it, leave it! Leave it at the door! Waalaikumsalam! Sabi niya, ewan ko sa'yo, ang kulit mo. Sabar apa ni? Leave it just... Nay, ayoko ng mga ganyan eh. Wala, ba't walang tao? Ito naman si ate, wala nang tao, nagbubukas pa ng pinto. Alamak. Wala na, pumasok na. Pumasok na yun, espiritu. Itulah. Not the time lah. Not the time Putak to na, main lilingon na naman please sa likod lah. ko. Alamak, itu buat hal. Sampai pun. Asal kau tak tahu nak tunggu ah? Ketuk pintu rumah aku macam orang gila tadi. Tak tahu Oh nak my sampai. God, may nakikita, may nakikita. Jangan kerja-kerja macam ni. Kat luar sana ada banyak kerja lain. Ketuk pintu orang macam orang gila. Oi! Uy! Makanan aku mana? Gulat ko. Habis duit? Huwag niyang bayad, wala nang bayad Tak yun. payah bayar. Tinaw. Gasak kau lah nak. Tak faham aku orang zaman sekarang. Nak kerja, buat hal macam gini. Nay, putang ina. Melekit. Hayop. Apa Kinakabahan ni? ako, hayo. Melekit. Atakin ako sa puso dito. Jangan dia ludah sudah kat makanan aku. Tak faham orang macam ni zaman sekarang. Malas nak kerja, tak tahu nak sabar. Ay! Oh! Ang nagdadasal? Wala, dinasalan na siya. Guys! Guys! Aku dah mati ke? Korang! Jangan main-main!
Kenapa ni? Naya, 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 Nay! Hindi naman ka. Naya, Naya. Oh, iba nakikita nila, no? Oh. Yung may aswang. Ang galing nila. Pero wala, no? Galing. Cheetos. Apa ni? Kau siapa? Kau siapa? Nakia, Kau siapa? Ha? ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Allahu la ilaha illa Allah. huwal hayyul qayyum. Nakia, awak dari dalam. Allahu la ilaha Boom! Patay ka. Galing. Nak. Nak, kau tak nak. Nak. Gagong ganda nito. Macam mana ni? أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Hey! Ayop, ang galing naman ito. Galing nila gumawa ng video. Sa Grabe. YouTube, Istas Fachiri Rosary. Habang nanonood ako, iniisip ko kung kaya kong gumawa ng ganong video eh. Kaya naman, kaya lang sobrang hirap ng ginagawa nila. Sobra, oh, galing. Gagi, kinakakabahan ako. Iba yung sarap manood ng ganito. Yung may halong kaba, may halong